बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊं, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। ये सल्लू बोल के ये पुष्पराज क्यों बन रहे हैं? तो क्या ऑर्डर करा है आपने? हाँ अच्छी ऑर्डर। हाँ क्या खाने पे क्या ऑर्डर करा है? खाने पे इधर कुछ ऑर्डर करना मेरे को तो पता नहीं आ रही। इसलिए इसके लिए मैंने आया है ब्लॉग अपन को करने। क्या होना बिरयानी होना बिरयानी के बाद क्या होना अच्छी डबल का मिठा होना। इधर क्या है का सब्जियां कौन पाते हैं सब्जियां किधर से आती? विनोद कौन है विनोद विनोद किधर है विनोद नहीं आया। He is busy, so he didn't come. Okay. రాజు Raju. Yeah. Yeah. Okay. और या तो राजू आपने खाने में क्या ऑर्डर करा है? मुझे भी नहीं पता। आपने क्या ऑर्डर करा है? नहीं बोल दो ना। मेरे को नहीं मालूम। So, bro, going busy? I'm not busy, bro. I'm actually trying to see what I'm doing. I'm not swallowing this lemon tea. Yeah. I'm just sipping. Yeah. See this. Whoa. Not swallowing. Now I swallowed, but what I was doing from that time, I'm not sipping, swallowing it. I'm just keeping it in the throat and I'm moving to move, and the liquid is just moving here. Moving and here to here. And Going down. Going down on its own. I'm not even swallowing that, and I'm enjoying that process. Involuntary swallowing. तो खाने में क्या ऑर्डर करा है? What you ordering? Veg hara bhara kebab, but without lettuce. Hara bhara kebab without lettuce. I don't know how it's gonna taste, but I'm first time having Trying. a Subway without lettuce. So Your first time? Subway. Subway is not my first time. Without lettuce, Subway is my first time. I think without girlfriend also. Without girlfriend. So, ऐसा हमारे भाई। तो आपने क्या ऑर्डर करा है? What's your order to dinner? खाने पे क्या ऑर्डर करा है? Huh? खाने पे क्या ऑर्डर करा है आपने? हरा भरा सब्जी, I don't know. I ordered Pepsi. पेप्सी। Akash ordered something and I will eat that. Whatever. You are waiting. यहाँ पे किसी को नहीं पता है guys कि किसने क्या ऑर्डर करा है, तो देखते हैं। So, आपने क्या ऑर्डर करा? What you order? सब कॉम्बो। ओके, तो हमने ऑर्डर करा था टूना। Guys, सबवे के अंदर डांस। All are laughing and enjoying also. Harsa, come on. Oh, dumb man. वीडियो चालू नहीं कर। Sexy movement. Yes, Neha. Let's go. Guys, come on. I just told you sit down. Relax. Oh my God. Remain
ओहो Oh. It's true. Let's go. Let's go. तो गाइस फाइनली डिनर हो चुका है। जैसे ही देख सकते हैं कचरा 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 इतना सारा खाना वेस्ट कर जाएगा तो जेब में डालो गाइस। तो अभी निकल रहे हम KFC से मैकडी में भी गए थे। चीज बाय बाय KFC। सो गाइस अब जाने का वक्त आ गया है, सबसे गले मिले। So nice to watch you dance. या तो